अपनादि बहिर्मुख माया तारे दे संसार दुख। ये संसार में दुख और दुख, सिंधु सागर में पानी और पानी, संसार में दुख और दुख। ये संसारे सुख नहीं, सुख आते ओपारे। ये संसारे सुखी एक जन सुखी हाय कृष्ण भक्त दुर्लभ, ये बहुत सुखी और सब दुखी। अरे मानुष तुमी 84 लाख लाख जन्म बाद मनुष्य जन्म पेয়েছে, लाख लाख जन्म बाद मनुष्य जन्म। ये जन्म में कृष्ण भजन के लिए कृष्ण प्रापक जन्म, यही मनुष्य जन्म में कृष्ण पाए, दूसरा जन्म में पाए ना। देवता ना पाए, पशु ना पाए, मानुष भोजन करे तो पाए। भोजन योग्य देह, यही शरीर भोजन के लिए भोजन का उपयुक्त है। तुम्हें नौकरी का उपयुक्त ताई तुम्हें की नौकरी करता है, और इतना आदमी के कोई नहीं उपयुक्त। बैंके गए काज नहीं करते पारे तुम एक नहीं बनो समझा नहीं। तो ये 1000 कोटि रूप में ये कृष्ण भक्त दुर्लभ। कृष्ण अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सकली अशांत। पुनरभि जन्मं पुनरभि मरणं पुनरभि जननी जठरे शयनम। यही जन्म और मरण और कोई काम नहीं। जन्म खाओ पियो बस, खाओ पियो। पशु की जाने और जाने ना, पशु पक्षी ये काना जाने ना। तारा दान धर्म करे ना, सप्ताह यज्ञ करे, अष्टवर्ष यज्ञ करे, पशु करे ना मानुष करे। ये मानुष नहीं करे तेपनी पशु, तुम्हें नहीं करो तो तुम्हें पशु। ये मनुष्य तुम्हें 2 पैया पशु। तुम्हें आहार विहार खाना पीना लाला लाली के निया रहे धर्महीना पशुर समाना। तुम्हें तो पशु 2 पैया पशु। बाद जन्म में 4 पा, पर जन्म में तुम्हें 4 पा मिलेगा। यही मनुष्य जन्म पाइया काटेर ऊपरे बालो लेप बिछना में सुते सुते क्या करो भाई, उठो बजो मुरार। ऐसा दिन आता है लंबा पापसार। हे मनुष्य तुम्हें राम नाम सत्य एक दिन हो जाएगा। राम नाम सत्य क्या बाप बोलो मर गया तो क्या लाभ, मर गया। जो मानुष एक मानुष मरे 1000 कोटि लोग कांदे। बोले मानुष तुम्हें जखन जन्म लिए कत लोग हासि करे, हाँ 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 लाला हो गया। और तुम्हें ऐसा काम कर जाओ जखन मर जाए लोके जन कांदे। तुम्हारे लिए जन क्रंदन करे, ऐसा काम करे जाओ। सोचे क्या करो, बस बिस्ना में घूमत तुम्हें श्मशान में लंबा पाप सारे सोए रहेगा। तो कभी नहीं बोले उठो भोजन करो, कोई नहीं बोलेगा। अरे बात तुम्हें मनुष्य जन्म पे बालो बिछना बालो खावा बालो कोरा स्त्री पुरुष निये सुखे थका। ये बाद जन्म में तुम्हारे बिछना नहीं लगेगा। ये जन्म में बालो बिछना, बाद जन्म में नर्दमा में बिछना हो जाएगा। नर्दमा जाने शुकर कहा था, शुकर कितना सुखे था, शुकर कितना सुखे रहे। ठीक ना? तुम्हारे मानुष तुम ही ऐसा ही करेगा। मनुष्य जन्म पाइया कृष्णहीना बदनहीना पशुर समाना। मनुष्य भी पशु ही गए।
পশু হো গিয়া ভগবান বলে আমি কঠোর, বজ্র হইতে কঠোর, আর ভক্তের কাছে আমি কমল, ফুলের মতো কমল। ভক্তকে আমি বকে রাখি, ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত আমার গুরু, ভক্ত নাম রাখে বাঞ্ছা কল্প তরু। আর অভক্ত যাও নরকে যাও, ক্ষুদ্রা শিকল বাণিজ্য 84 লাখ যেমন জনম ভ্রমণ করো, নরকে যা, ভগবানের দুঃখ নাই, ভগবানের দুঃখ লাগে না। দুঃখ লাগে যে নরক খিসকে লেছে ভগবান দিয়ে তো দয়ালু কৃপালু, নরক খিসকে দিয়ে না। ভগবান কৃপালু নয়, ভক্তের কাছে কৃপালু। ভক্তের মাথায়, ভক্তের পূজা মাথায় করে, ভক্তের আহার বরণ পোষণ, ডাল চামড় মশলাপাতি সব ভগবান বলে আমি তোর মাথায় করে তোর করে নিয়ে দেখলাম। জানি ভক্তের গর্মে এই জগন্নাথ পুরী, তার নাম কি অর্জুন মিশ্র, এর দিনের কথা ডুগরা ডুগরি ভিক্ষা করে। যে গীতা মে বলছে আমার ভজন যে করে, গীতা গোহাই মোহন, আমি তার বরণ পোষণ আমি বইয়া নিয়ে দিই। অর্জুন মিশ্র বলে না না, এটা গীতা ভুল হো গিয়া, ভগবানে বইয়া দেয় নাকি? ভগবানে মাথায় করে নিয়ে দেয়, তার কত লোকজন চাকর দিয়া নকর দিয়া বেলতে, ভগবান মাথায় দেয়। এটা ভুল হো গিয়া গীতার বাক্য, কাটি দিল। কাটিয়ে দিল বহাই মোহন না, সে দোদাই মোহন। দোদাই মোহ মানে আমি দেওয়াইয়া দিই, আমি অন্যকে দিয়া দেওয়াই দেই, আমি বইয়া দেই না। এটা কাটি দিল, কাটি দিল, ভগবানের গায়ে গিয়া লাগছিল। ভগবানের এই যে কলম আছে না, পেন, কলমের দাগ, ভগবানের দাগ গামে লাগিয়া সে রক্ত বাইর হয়, সমঝানি বাত। তো অর্জুন মিশ্র তো ভিক্ষা করতে চলে গেল। ভগবান কৃষ্ণ এই জগন্নাথপুরী বেশি দূর না, জগন্নাথপুরী মেয়ে ঘটনা। কৃষ্ণ বলরাম এই ডাল চামড় কাপড় চুপড় মশলাপাতি সব মাথায় করে নিয়ে আইল। মা মা দরজা মিন্স বলছে না, কটং 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 করে, আরে আমার তো চলে নাই, আমার মাকে ডাকে। কৃষ্ণ বলরামের মা গলার শব্দ কি মধুর, শুনিয়া জোরে বাহির কে রে, বলে বা মা